Hello, brother. Hor kaham ke tini hor ke aini moi ke chicken leg piece alu tei haria songmo nang juga ni comment kio nole alu bet thake moyo rikhale hiye inke tini ke bu ekre alu tei hake tei ha mangso ke aje inke angke tini ke songmi miyaki fuwo aini burano moi sai mo tei bichari ya ang ber mai tei luye samo ma video nang nokna Inke aboni ging saye ani bora te sahade yo uci moi paite mi te sahade bote 2-3 din poro inke ber mai toiluye samo moile samole phno haba ke tinike tahayo ekre alu te ha ke malu riya songmama inke boni recipe ke ang rima yang tha karen korek mami bejalung thami inke tinike sudu samo mas share kinai Inke chicken boila chicken sosone favorite comment ke sala Inke ai apit no kau samaya he o Inke kau le samayo English Hindi pa samayo pa mix ke samong bo ye Inke nchia ro ke sa nchia ngo kau saya ya kau le samo selayo Khatia ke bo wesu malaya salai nai de pai nai de Abase pinke pura tau ni juk to mobile ni juk ake puke se batang keto kulang ke thongye sikla chapai mo ni juk ke to chehara mobile nai kwangnai mobile ba hindi noknai english noknai inge no ani chini riang kau pon noknai mam phandi bo mobile no post noknai ke ba pa daloye sami abong bo se inke Tini ke beta ke ging saya no chicken pai phe moni bo ye khaka ye tini ke khra ke moi songye ekre khra ke sa tongrami inke na comment ke sade chicken desi chicken de thoyo na boiler chicken inke ene thomole desi na thokna are bo sudu boiler chade boiler rong ke khra ke masao Inke ang iboni recipe nang no ang bo bike song abo bo share kenai ekre bet thawo abo dike song chake koyak din se yo abo di recipe nang no rinai inke nang le bike song pi nang bo comment roke sadi api kau mai ya abro no ngkruk saye chong ya mani nang le je aba api kau sa samai abo ne cinta kyo song na ga de klam sang pi tong ye api kau nang mate ke kau maya kau mo samaya abo de ma bruk no buji ke ekta video pairini umsa kosto abo ni pichone inga aba phi imsa jane ang no help ke ha bung jodi ang kau samono khnaye songyang mong khele bung jodi na khru yang mong khela abo video ka ha pairila meya ka o mawo kheyang nai sle yu mawo klong ma na rokong kau to samayo abo de ke ong to ke na abo no le naya je Api kau sama yang mau abona ke bonai pihak je api kau knaye umsa bung video ke hapai ini video ke hapai mato aste 9 minit ari info aboni pichone ada gonta thok somoi na cho abasa video khense abor porishrom na ke bonai pihak jan jaga sapai bitong ke sanima ning khuto bonda khime ya na to comment khedi ma ba hamya chaya pon na comment khene na le duskro ari pa bo kau no clear kheri ha ja api le kau mayu ani papa da loye sami ongbo ye kahama ke Pas knanai roke nchia angke akhno knanai Inge tini ke ai ni tau hai sumo chicken sumo be thaka thau ko amai khra ko to ka cha tile mai hok to ka cha no koi khoya sa ye ma ka ham no e chune ha tile jetre o ha khna is aidri shi be bi ke uchi mangso be mai cha phe nai chong na Kana ni lek ma u hai ro de favorite dong pai to na tau hai ro su ba hai ro po hai ro si ba hai ro Sadi Are here kutirom no pai bi doano buro sapie ai dreke ai sisige ma khibi doano ang tikna ka nai le dina ke tini ke ron no ha tata bye bye jatna hor kaham good night inge te ke ha uchi next video uchi ma life na thoya thangya to ke kaham tong ke